परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামের মহিমা হোক। आज जो लोग इस संदेश को सुन रहा है उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देती हूँ। আজকে যারা এই সংবাদ শুনছেন তাদের প্রত্যেককে প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে তৃতীয় শুভেচ্ছা জানাই। आज का हमारा विषय है उद्धार। আজকে যে বিষয়টা হচ্ছে সেই বিষয়টা হচ্ছে উদ্ধারের বিষয়। हम पढ़ेंगे रोमियो 5:12। আমরা এখন পড়ব रोमियो 5:12 पद। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। অতএব যেমন এক মনুষ্যের দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল, আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মানুষের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया। ঈশ্বর 6 দিনে সবকিছু, পৃথিবীর যত বস্তু, সব জিনিস 6 দিনের মধ্যে বানিয়েছিলেন। मनुष्य के लिए जो कुछ चाहिए वे बनाने के बाद भूमि के मिट्टी से, মানুষের জন্য যা কিছু দরকার ছিল সে বানানোর পর মাটি থেকে परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। মানুষকে তিনি নিজের স্বরূপে আর নিজের সমানতায় বানিয়েছিলেন। और उसके नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। এবং তার নাকের মধ্যে তাকে জীবিত প্রাণী বানালেন। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बना दिया। তারপর তিনি আদমের জন্য এক সহায়ককে বানিয়েছিলেন। आदम और हवा के साथ आदम में परमेश्वर समय बिताता था। ঈশ্বর আদম এবং হওয়ার সঙ্গে সেই এদেন উদ্যানে সময় কাটাতেন। परमेश्वर उनके साथ अच्छी संगति थी। আদমের সাথে ঈশ্বরের সঙ্গীটা খুব সুন্দর ছিল। परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी। ঈশ্বর आज्ञा दिए, तू वाटिया के सब वृक्षों को फल खा सकता है, বলেছিলেন তুমি বাটিকার মধ্যে সব কিছু ফল ভোজন করবে, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी न खाना। কিন্তু বাগানের মধ্যে যে বৃক্ষটা ছিল সেই ফল তাকে বারণ করেছেন। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएंगे उसी दिन आवश्यक मर जाएंगे। ঈশ্বর তাদেরকে বলেছিলেন যেদিন তোমরা এই ফল ভোজন করিবে সেদিন মরিবেই মরিবে। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। আদম এবং হওয়া ঈশ্বরের কথায় উল্লঙ্ঘন করলেন और वंचित फल को खाया। আর যে ফলটা খাওয়ার জন্য ঈশ্বর তাদের বারণ করেছিলেন সেই ফলটাকে তারা খেলেন। आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य पापी बन गया। উल्लंघन পড়ে গেলেন, পাপ করলেন। परमेश्वर के साथ संगति नहीं नष्ट हो गई। আর ঈশ্বরের সাথে তাদের যে সহবতিতা ছিলেন সেটা নষ্ট হয়ে গেল। भूमि शापित हो गया। ভূমি অভিশপ্ত হইল। भूमि में कांटे और फुटकारे आया। আর ভূমির মধ্যে কলঙ্ক ও শিয়াকাটা এইসব জিনিসগুলো জন্মালো। जैसा हमने पढ़ा एक मनुष्य के द्वारा पाप और मृत्यु जगत में आई। যেমন আমরা পড়লাম যে একটা মানুষের দ্বারা পাপ জগতের মধ্যে এসেছিল। आदम के कारण सब लोग पापी हो गया। আদমের জন্য প্রত্যেকজন পাপী হয়ে গেছে। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। এবং প্রত্যেকের পাপ করে ঈশ্বরের মহিমায় বিহীন হলো। जैसा हम रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं, যেমন আমরা রোমিও 6:23 পড়ি, লেখা আছে
क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है या नरक है। কেননা পাপের মতো বেতন মৃত্যু এবং নরক। नरक की अवस्था के बारे में मत्ती सुसमाचार 9 की 48 में हम पढ़ते हैं। আর আমরা নরকের বিষয়ে আমরা মার্ক 9 অধ্যায় 48 পদে পড়ি, जहाँ उनकी कीड़ा नहीं मरता এখানে তার কীট কখনোই মরে না और आग नहीं बुझती, এবং সেখানে আগুন কখনোই নিভে না। परंतु परमेश्वर ने अपने सृष्टि में से प्रेम किया। কিন্তু ঈশ্বর নিজের তিনি সৃষ্টির উপর তার ভালোবেসেছিলেন। जो मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, যে মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাকে উল্লঙ্ঘন করেছিলেন और शैतान का आज्ञा का पालन किया, শয়তানের আজ্ঞাকে পালন করেছিলেন, और अपराध और पापों के कारण मर हुए थे, আর এবং পাপে ও অপরাধের জন্য তারা মৃত্যু ছিলেন, ऐसा लोगों को प्रभु ने प्यार किया। এমন মানুষদেরকে প্রভু যীশু খ্রিস্ট ভালোবেসেছিলেন। जैसा हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, যেখানে আমরা রোমিও 3 অধ্যায় मैं फिर से दोहराती हूँ, जोहर 3 अध्याय 16 पदे আমরা পড়ি, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করেছিলেন, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, এবং তিনি একজাত পুত্রকে দিয়েছিলেন, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। যে কেউ তাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ते हैं, আমরা যোহন 1 অধ্যায় 29 পদে পড়ি, जब यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना ने कहा, যখন যোহন যীশু খ্রিস্টকে দেখার পর বলেছিলেন, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ওই দেখো ঈশ্বরের মেয়ে শাবক, जो जगत का पाप उड़ा ले जाता है। যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান। हमारे पापों को उठाने और हमको मुक्ति देने के लिए यीशु आया है। আর আমাদের পাপের ভারকে ওঠানোর জন্য এবং আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট এসেছিলেন। मत्ती सुसमाचार 1:20 में हम पढ़ते हैं, আমরা যখন মত্তি 1:20 পড়ি, वह पुत्र जनेगी, তিনি পুত্রকে জন্ম দিবেন, और तू उसका नाम यीशु रखना, আর তুমি তার নাম যিশু রাখবেন, যীশু খ্রিস্ট রাখবেন, যিশু, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। কারণ তিনি প্রত্যেক মানুষকে পাপ থেকে তাদের উদ্ধার করবেন। परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आया, ঈশ্বর তিনি আমাদের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন, उसके आने के लिए कोई जरूरत नहीं था, তার আসার জন্য কোনোই কারণ ছিল না, फिर भी यीशु मसीह ने दास के स्वरूप धारण किया, তা সত্ত্বেও তিনি প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য দাসের রূপ ধারণ করেছিলেন, और क्रूस की मृत्यु भी सहन ली, আর ক্রুশের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সহ্য করেছিলেন। हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरा दिन जी उड़ा। তিনি আমাদের জন্য মারা গেলেন, কবর প্রাপ্ত হলেন এবং তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইলেন। यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं, আমরা যখন যোহন 1:12 পদে পড়ি, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया, কিন্তু যত লোক তাহাকে গ্রহণ করিল, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন, अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखते हैं। তাহারা তাহার নামে বিশ্বাস করে। हम अपने अच्छे कामों करने से उद्धार नहीं मिलता, আমরা ভালো কাজের দ্বারা আমাদের উদ্ধার হয়নি, अच्छा काम करने के लिए हमें प्रभु उद्धार दिया।
কিন্তু ভালো কাজের জন্যই প্রভু যীশু খ্রিস্ট আমাদেরকে উদ্ধার দিয়েছেন। फिर भी ये अच्छा कामों के द्वारा हमको उद्धार नहीं मिलता, কারণ ভালো কাজের দ্বারা আমাদের উদ্ধার হতো না। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बनाया। এই জন্য ঈশ্বর তিনি আমাদের জন্য রাস্তাকে বানিয়েছেন। यीशु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। প্রভু যীশু খ্রিস্ট তিনি বলেছিলেন, মার্গ আমি। बिना यीशु यीशु का द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। যীশু খ্রিস্ট ছাড়া কেউ পিতার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। परमेश्वर ने हमको रास्ता दिखाया और सब कुछ तैयार किया। ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে রাস্তাকে দেখিয়েছিলেন এবং সবকিছু তিনি তৈরি করেছিলেন আমাদের জন্য। हमारे पापों की सजा चुकाकर उन्होंने हमको शाश्वत नरक से बचाया। আমাদের জন্য আমাদের পাপের শাস্তি তিনি ভোগ করে তিনি আমাদেরকে সেই নরক থেকে বাঁচিয়েছিলেন। उद्धार परमेश्वर का वरदान है। उद्धार হচ্ছে ঈশ্বরের দান। एफेसियों की पत्री 2:8 में पढ़ता है, আমরা যখন এফেসীয় 2:8 পড়ি, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। কেন অনুগ্রহে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছো এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরের দান, তাহার কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। তাহার কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। अगर एक भिखारी हमारे घर आया, যদি একটা ভিখারি আমাদের বাড়িতে আসেন, हम हमारे इच्छा के अनुसार देते हैं, আমরা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে তাদেরকে দিই, उसका कोई अधिकार नहीं है। তার কোনো অধিকার নেই। फिर हम हमारे इच्छा के अनुसार देते हैं, আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সেই ভিখারিকে দিই। वैसा प्रभु उद्धार के लिए सब तैयार किया और हमको उद्धार दिया। এই জন্য প্রভু উদ্ধারের জন্য তিনি করলেন এবং সে আমাদেরকে দিলেন। उद्धार परमेश्वर का दान है। আর উদ্ধার সেটা ঈশ্বরের দান। उद्धार के लिए हम कुछ नहीं करना, উদ্ধারের জন্য আমাদেরকে কিছু করতে হয় না, हम हाथ बढ़ाकर ग्रहण करना है। শুধু আমাদেরকে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করার দরকার। हम अभी तक देखा, আমরা এখন পর্যন্ত দেখলাম, पहले हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा का रहित है। আর আমরা প্রথমেই দেখলাম কি আমরা প্রত্যেকে পাপ করেছিলাম এবং ঈশ্বরের গৌরব থেকে আমরা দূরে সরে গেছিলাম। दूसरा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है या नरक है। আর দ্বিতীয় আমরা দেখলাম পাপের বেতন মৃত্যু এবং প্রভু যীশু খ্রিস্টতে অনন্ত জীবন। तीसरा, हमें अपना काम के द्वारा उद्धार नहीं मिलता। আর 3 নম্বর হচ্ছে আমরা আমাদের কাজের দ্বারা বা আমাদের কর্মের দ্বারা সেটা উদ্ধারকে পাইনি। फोर्थ, 14, परमेश्वर ने हमको ऐसा प्रेम किया और प्रभु यीशु ने पापों की सजा चुकाकर अपना मृत्यु। 4 নম্বর আমরা দেখছি, আমরা 4 নম্বরে দেখলাম যে প্রভু ঈশ্বর তিনি আমাদেরকে ভালোবেসেছিলেন এবং আমাদের জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্টকে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছিলেন। अपनी मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने के द्वारा हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया। এবং নিজের মৃত্যুর দ্বারা এবং কবরপ্রাপ্তর দ্বারা এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার দ্বারা আমাদের জন্য রাস্তা দিয়েছিলেন। 5, उद्धार परमेश्वर का दान है। আর 5 নম্বর হচ্ছে উদ্ধার হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ। विश्वास के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त कर सकता है, বিশ্বাসের দ্বারা আমরা উদ্ধার প্রাপ্ত করতে পারি, क्योंकि उद्धार परमेश्वर का दान है। কারণ উদ্ধার হচ্ছে ঈশ্বরের দান। हमको क्या करना है, हम एक पद पढ़ेंगे। আমাদের কি করা উচিত সেটা আমরা একটা পদের মাধ্যমে পড়ব। रोमियो 10:9, রোমিও 10 অধ্যায় 9 পদ। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को
प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करके परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएंगे। देसोर, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। কারণ তুমি যদি মুখে যিশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করো এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর তাহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে। কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে ধার্মিকতার জন্য এবং মুখে স্বীকার করে পরিত্রাণের জন্য। हमें पापों से पश्चाताप करना है আমাদেরকে পাপ থেকে পশ্চাতাপ করার দরকার और प्रभु यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने पर विश्वास करना है। আমাকে প্রভু যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুবরণ এবং কবরপ্রাপ্ত হওয়া এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর বিশ্বাস করা দরকার। उसके बाद प्रभु को अपनी एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु मानना है এবং প্রভু যীশু খ্রিস্টকে একমাত্র উদ্ধারকর্তা রূপে আমাদেরকে গ্রহণ করা উচিত। अगर हम करेंगे तो हमको उद्धार मिलेगा যদি আমরা সেটা করি তবে আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার পাবো और अनंत जीवन मिलेगा এবং আমরা অনন্ত জীবন পাবো और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखेंगे। এবং আমাদের নাম সেই জীবন পুস্তকে লেখা হবে। अगर ये वचन सुनने वाला कोई भी परमेश्वर का बच्चा नहीं है तो আর যদি এখনো কেউ ঈশ্বরের সন্তান নন, তারা परमेश्वर आपसे कहते हैं कि ঈশ্বর আপনাদেরকে বলছেন এখন अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। এখনই সেই পশ্চাতাপের সময়, এখনই সেই উদ্ধারের দিন। हमको नहीं मालूम है कि कल हम है क्या। আমরা জানি না কি আমরা কাল থাকবো কিনা। आज प्रभु आएगा है क्या, আজকে প্রভু আসছেন কিনা। और हमको मालूम नहीं आज हम मर जाएगा है क्या। আর আমরা জানি না আজকে আমাদের মৃত্যু হবে কিনা। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी उद्धार का दिन है। আর সেই জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্ট বলছেন আজকে সেই পশ্চাতাপের দিন, আজকে সেই উদ্ধারের দিন। अगर ये सारी बातें आप विश्वास करते हैं तो इस तरह प्रार्थना कीजिए। আর যদি এইসব কথা যদি আপনি বিশ্বাস করছেন তাহলে এভাবে প্রার্থনা করুন। स्वर्गीय पिता, मैं पूर्ण हृदय से आपके पास आता हूँ। প্রভু পিতা ঈশ্বর, আমার পূর্ণ হৃদয় থেকে তোমার কাছে আসি। मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। আমি একজন পাপী, আমার জন্য আমার কাছে আমাকে দয়া করুন। मुझे अपनी संतान बना लीजिए। প্রভু তুমি আমাকে তোমার সন্তান বানাও। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे बचाने के लिए आप इस दुनिया में आया। আমি বিশ্বাস করি যে তুমি আমাকে বাঁচাবার জন্য এই পৃথিবীর বুকে এসেছিলে। आपने सूली पर जीवन देकर मेरा पापों से की सजा चुकाई। এবং আমি বিশ্বাস করি যে তুমি ক্রুশে সেই মৃত্যুকে বরণ করে আমার পাপের শাস্তিকে ভোগ করেছিলে। मैं आपकी मृत्यु घाट जाने एवं जी उठने पर विश्वास करता हूँ। আমি তোমার সেই মৃত হওয়া এবং সেই কবরপ্রাপ্ত হওয়া এবং পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর বিশ্বাস করছি। मैं प्रभु यीशु को अपने एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता का रूप में ग्रहण करता हूँ। আমি প্রভু যিশুকে একমাত্র মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করি। मुझे आपकी संतान बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। এবং নিজের সন্তান বানাবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। मैं ये सारी बातें अपने प्रभु और मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। আর এইসব কথা, এইসব জিনিস আমি নিজের প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাইছি। आमीन। यदि तुमने इस प्रकार प्रार्थना की है तो যদি আপনারা এইভাবে প্রার্থনা করেছেন তো प्रभु कहते हैं उद्धार मुक्ति वरदान है, मुक्त वरदान है। কারণ ঈশ্বর বলছেন যে উদ্ধার হচ্ছে, এটা হচ্ছে একটা ফ্রিতে পাওয়া বা দান একটা। अब आपका उद्धार हो गया, তা আপনি উদ্ধার পেয়েছেন। आप परमेश्वर की संतान है।
আপনি ঈশ্বরের সন্তান आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिख गया है। আর আপনার নাম সেই জীবন পুস্তকে লেখা হয়ে গেছে। आपको जीवन शाश्वत जीवन मिल गया है। আপনার আপনাদেরকে সেই অনন্ত জীবন, যে জীবন কখনো শেষ হবে, সেই জীবন পেয়ে গেছেন। प्रभु प्रभु ने एक महान कार्य किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। প্রভু যিনি আমাদের জন্য এই মহান কাজকে করেছেন, সেই জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। आने वाले दिनों में हम नियमित रूप से प्रभु को वचन पढ़े আর আমরা আসার দিনগুলিতে আমরা নিয়মিত ঈশ্বরের বাক্যকে পড়বো वचन को मनन करें এবং সেই বাক্যের মধ্যে আমরা সেই বাক্যকে ধ্যান করব और प्रार्थना करें আর প্রার্থনা করব और अपनी जरूरतों प्रभु को बताए। আর আমাদের যা কিছু জিনিস প্রয়োজন তা আমরা ঈশ্বরকে জানাই। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारे मदद करे। আর ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের জীবনকে যাপন করার জন্য তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের নামের মহিমা হোক।